السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمزہ نثار۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نئے نئے گیسٹ لے کے آتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے گولز کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے مشنز کے بارے میں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ہیں راشد، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر آف فارمیسی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامک اسپیکر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پوئٹری ہے۔ تو یہ تھا ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو میں نے آپ کو کروایا۔ مزید ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم رانا راشد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Thank you very much for inviting me on this session. It's honor for me. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میرا نام رانا راشد علی راجپوت ہے. میں کوٹدو ویلکم جی. میں کوٹدو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ آف فارمڈی، ایک پوئٹ، رائٹر، سوشل میڈیا ورکر اور اسلامک اسپیکر ہوں. جی ٹھیک۔ راشد، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ فارم ڈی جو آپ نے کہا، یعنی کہ فارمیسی جو ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کی اسٹڈی جو ہے وہ کس لحاظ سے بیٹر ہے؟ جی جی فارمڈی ایک 5 ایئر پروگرام ہے ڈاکٹر آف فارمیسی. اس کا براڈ اسکوپ ہے. تو یہ ہم پریپیئرنگ اینڈ ڈسپینسنگ دا میڈیکیشن، اس میں ہم ڈرگز کو جو فارماسسٹ پریپیئر کرتا ہے، اس کے علاوہ ڈسپینس کرتا ہے، پراپر وے میں کاؤنسلنگ کرتا ہے فارماسسٹ، ڈرگ انٹریکشن، ڈرگ فوڈ انٹریکشن، یہ ساری ڈیٹیل اس میں دی جاتی ہیں. فارمیکو کائنیٹک ڈائنامک، یہ فارماسسٹ کو ویل اینڈ گڈ ہوتا ہے، اسے سب اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. یہ فارم ڈی کرنے کے بعد فارماسسٹ ڈرگ انسپیکٹر لگتا ہے، اور اس کے علاوہ فورینزک لیبارٹریز میں اس کی سیٹس ہوتی ہیں. ہاسپٹل فارماسسٹ ہوتا ہے. یہ سارا اس کا اسکوپ ہے. اور یہ انڈسٹریز میں جی گڈ۔ تو ہم جاننا چاہیں گے آپ کی اسکول لائف کے بارے میں، اور اسکول لائف سے لے کے اب تک جو ہے وہ آپ کی کیا جو ہے وہ اچیومنٹس رہی ہیں، یہ ہمیں بتائیں تھوڑا۔ جی ایجوکیشنل جرنی کے اعتبار سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی. میٹرک کا امتحان میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول دائرہ دین پناہ سے پاس کیا. اس کے بعد ایف ایس سی میں نے پنجاب گروپ آف کالجز کوٹدو سے پاس کی، اور اب ریسنٹلی میں فارم ڈی 3rd پروف کے ٹرمینل پوزیشن پہ ہوں، نیئر ٹو ایگزام. ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل۔ اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ ایک اسلامک اسپیکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے اسلامک اسپیکر کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں؟ کیا چیز ان میں جو ہے آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا یا کالج لائف میں، اسکول لائف میں نے ایک اپنے ساتھ کمپرومائز کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا. اور اس میں نے اپنے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں اسلام کے علم کو اولین صف میں بلند رکھوں گا. تو جب میں یونیورسٹی میں گیا 2017 میں، تو اس وقت بھی میرا ایم یہی تھا کہ فرسٹ پریورٹی اسلام کی تبلیغ ہے. اور اس طرح سے میں ہمیشہ اپنی سپیچز میں کہا کرتا ہوں کہ ہر رات کے بعد دن ضرور ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے. دیکھیں، ایگزام دیتا ہے کوئی تو اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے. تو اس وے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے اوپر فرم بلیف ہونا چاہیے کہ
अल्लाह ताला के ऊपर पुख्ता यकीन जब हमारा होगा उस वक्त हम तरक्की कर सकते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की इस्लामिक स्पीकर के तौर पे। मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की, पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की। इसके अलावा आमद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ब्रीफली बात की। इसके अलावा वरफ़ाना लका ज़िक्रक के उन्वान पर बहुत ब्रीफली बात की है। इसके अलावा इंसानियत के ऊपर मैंने एक सेमिनार पे बहुत ब्रीफली बात की। इसके अलावा नफ्स पे कंट्रोल के ऊपर मैंने बात की, और इसके अलावा ढेरों टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और इनके जरिए लोगों को अपनी तहद्दे निगाह कोशिश की कि लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हों। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जो है बताया हमें, और बताया कि रात के बाद दिन बिल्कुल आता है, और ये तो कुरान पाक में भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आसानी। जी बिल्कुल अल्लाह ताला पे हमें यकीन होना चाहिए। तो आप राशिद राइटर भी हैं, तो राइटर होने में जो है वो आप किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, किन टॉपिक्स पे लिखते हैं? थोड़ा-सा ये भी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। देखिए, राइटर और ये पोइट होते हैं ना जी, ये ना हमारी सोसाइटी में जो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, उनकी तर्जमानी करते हैं। राइटर जब लिख रहा होता है, वो खुद अपने लिए नहीं लिख रहा होता, बल्कि वो अवामुन नास के लिए भी उनकी भी नुमाइंदगी करता है। मेरी जब भी ट्राई होती है, रिसेंट इंसिडेंट हो उनके ऊपर भी मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो लिखता हूँ ना जी, वो माशरती नाइंसाफ़ी पे लिखता हूँ, और लोगों की दरिंदगी से के ऊपर ज़्यादा लिखता रहता हूँ। और इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये नस्ली तजाद जो आता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ट्राई होती है, कोशिश रहती है, क्योंकि ये हमारा रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, ये माशरती नाइंसाफ़ी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ज़ात पात का निज़ाम जिस तरह से बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके अलावा हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो टूट चुका है। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर को मिल जाता है। एक गरीब अगर कोई गलती कर दे, उसे उसी वक्त कटहरे में ला करके सजा और जजा का अख्तियार दे दिया जाता है। और जब अमीर कोई गलती करता है तो उसके लिए 100 रास्ते निकल जाते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा लिखता रहता हूँ। इसके अलावा मैं वालिदैन की रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता रहता हूँ, और आपस की हम आहंगी के बारे में इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। ठीक, बिल्कुल राशिद, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका जो है वो गोल क्या है? देखिए, मेरे उस्ताद जी, जब मैं पढ़ता था उस्ताद जी के पास, तो उस वक्त वो कहते थे कि देखिए, आपका गोल जो भी हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, चाहे आप सर्जन हैं, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे आप टीचर हैं, कोई भी चीज़ है, इंजीनियर हैं, तो उसके साथ आप इस्लाम को साथ लेके चलें। देखिए, आपका मेन जो गोल होना चाहिए ना, वो इस्लाम को फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। उस है, वो डॉक्टर इस्लाम को साथ लेके चले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक लेक्चरर है, अगर वो इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए लेक्चरर जब लेक्चर दे रहा है तो वो अमल करे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा गोल यही है कि इस्लाम की हमेशा जहाँ तक हो सके इस्लाम की प्रायोरिटी फर्स्ट रखूं। इस्लाम के ज़रिए अपनी फॉर्म डी भी कंप्लीट करने के बाद इस्लाम की साथ मोहब्बत, लगन, जुस्तजू और इस्लाम की तबलीग को जारी रखूं, और इसी के ज़रिए लोगों को राह रास्त पे लाऊं। गुड, बहुत अच्छा आपने बताया हमें। इसके साथ-साथ जो है मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी कोई सी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ जिनके आप नाम हमें बताना चाहें? जी कोई सी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई सी पसंदीदा शख्सियत 3 जी हमें हमसे करें। जी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जी, इसके इसके अलावा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह।
اور اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان. ٹھیک. تو آپ جو ہے نیکسٹ جو ہے 4 سے 5 سال یا 5 سے 10 سال میں اپنے ارد گرد جو ہے وہ کیا چینج دیکھنا چاہتے ہیں، یا خود کو جو ہے وہ کس اسٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، میں چینجنگ کیا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے لاہور میں ایک سیمینار میں کھلم کھلا ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ریولوشن آئے، انقلاب آئے، لیکن ریولوشن کے لیے اپنی دہلیز پہ خون بہانا پڑتا ہے، شروعات اپنے سے کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ جب ایک فرد سے چلے گا تو کارواں بن جائے گا. میں اکیلا چلا، الحمدللہ اب ایک ٹیم کی صورت ڈھال لی ہے. چند ایک افراد جو چاہے 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، وہ مجھے ٹیم کی فارم لگ رہی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے رب کریم کی درگاہ سے کہ نیکسٹ 10 سالوں میں ایک ہم پلیٹ فارم ایسے پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک پراپر ٹیم ہوگی، ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں گے اور لوگ پراپر وے میں انشاءاللہ اسلام کی طرف بھی راغب ہوں گے، اور معاشرتی ناانصافی بھی ختم ہوگی اور سماجی برائیاں بھی ختم ہوں گی. بالکل انشاءاللہ، اور آپ کو اس بات کے لیے پرعزم بھی رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کوشچن کروں گی کہ آپ جو ہے فورٹ ادو سے بلونگ کرتے ہیں، تو وہاں جی کی کوئی خاص بات، کوئی اسپیشل بتائیں، ہم سے شیئر کریں. دیکھیں اسپیشل کی بات یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بیسک پرابلم یہی ہے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ پراپر وے میں ورک نہیں کرتے. ہماری کوٹدو جو ہے مظفر گڑھ کی تحصیل ہے، اور اب یہ کوٹدو ضلع بننے والا ہے. یہاں پہ اب پسماندگی کا آپ جائزہ لیں کہ ابھی تک یہاں پہ کوٹدو مظفر گڑھ میں کوٹدو میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی ایجوکیشنل جو نظام ہے بہت ہی پور ہے، غربت یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشنز کو، جو ایم این اے ایم پی حضرات ہوتے ہیں، انہیں تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہاسپٹل کا وزٹ کر کے وہاں پہ جو ڈیفیشنسیز ہیں انہیں کم کرنی چاہیے. تو صفائی ستھرائی پہ توجہ دینی چاہیے، پارکس بنانے چاہیے. یہ بہت زیادہ یہاں کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے ایشوز بھی شیئر کیے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کووڈ پہلے بھی 5 سے 6 مہینے جو ہے اسکول وغیرہ کالجز وغیرہ بند رہے، اب جی پھر سے جو ہے وہ 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے بند کر دیے گے. تو اس میں آپ جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں یا کیا سسٹم چل رہا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گا. جی دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ٹرمینل پوزیشن پہ ہیں. فارم ڈی 3rd پروف جو ہے ٹرمینل پوزیشن پہ ہیں. ہماری جو یونیورسٹی نے سینڈ اپ لے لیا تھا ہمارا، تو سینڈ اپ لینے کے بعد اب ہم پریپریشن کر رہے تھے ادھر. تو اوبیسلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آئی ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن میرے جو خیال ہے گورنمنٹ بھی مجبور ہے اس معاملے میں کہ آن لائن میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، کیونکہ جو لرننگ فزیکلی ہو سکتی ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتی. اگر آن لائن ہو سکتی تو گوگل سب سے بڑا ٹیچر موجود تھا ہر اسٹوڈنٹ کے پاس. آن لائن ہمارے لیے جو فارم ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے لیے لیبس کا ورک امپوسیبل تھا. یہ سال ہمارا ویسے ڈسٹرب رہا ہے، لیکن دیکھیں مجبوری ہے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اب ہم گھر پہ بیٹھ کے پریپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا کہ انسٹیٹیوٹ بند ہو چکے ہیں اور اسٹوڈنٹ گھر جائیں، تو ہم گھر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اب آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی رہی ہوں گی، تو اس میں آپ کو آن لائن میں جو ہے آپ سے اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ آن لائن کو زیادہ پریفر کریں گے یا فزیکل کو، تو آپ دونوں میں سے کس چیز کو چوز کریں گے یا دیکھیں دونوں کو ہی پریفر؟ اوبیسلی بات ہے، ہر بندہ فزیکل کو ہی پریفر کرتا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جی میں دیکھیں اسٹوڈنٹس کے ہم نمائندے کے طور پہ ہی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ میرا
हक भी बनता है, और एज अ इस्लामिक स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल स्टूडेंट का राइट फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। देखिए हम फी देते हैं इंस्टीट्यूट्स की, कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज की, तो ऑनलाइन में स्टूडेंट के ऊपर डबल से ट्रिपल बर्डन होता है, उसे पैकेजेस भी लगाने पड़ते हैं, नेट की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा लर्निंग भी ठीक तरीके से नहीं हो सकती, ओबियसली बात है ये। तो मैं प्रेफर 100% प्रेफर फिजिकल को करूंगा। ठीक है। तो राशिद, आपको आपके पेरेंट्स काफ़ी नसीहतें वगैरह करते होंगे, एडवाइस देते होंगे, तो आप ने जो है उनकी कौन सी एडवाइस को जो है वो हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई सी एक या दो हमें हमसे शेयर करें अपने पेरेंट्स की काइंडली नसीहत। रिपीट द क्वेश्चन। मैंने आपसे ये जी पूछा कि देखिए, आपके मेरे अब्बा जान, जी 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 मैं अब्बा जान नसीहत करते रहते हैं। वो कहते हैं बेटा जान कभी भी अपने आप को कमजोर किसी के सामने शो मत करना। देखिए गिरी हुई दीवार की ईंटें लोग उठा लेते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहा करता हूँ कि अपने आप को कमजोर शो ना करो। देखिए लोग जब सुन रहे होते हैं उस वक्त वो ये शो नहीं करते, बाद में वो ईंटें उठाने की माने इंसान को फिर वो परेशान करते हैं उसकी वीकनेस से। इस वजह से अपनी कमजोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को कम से कम शेयर करें, सॉरी। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसान को कमजोर नहीं जो है वो शो होना चाहिए। इंसान को कमजोर होना ही नहीं चाहिए, शो क्या करना है, ये मैं कहना चाहूंगी। तो ये है कि जी जी बिल्कुल। आप पोइट्री हैं, तो पोइट्री किस जी लिहाज से करते हैं आप, मतलब किस के अबाउट करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा सा हमें बताएं। जी देखिए मैं शायरी दोनों तरीके से करता हूँ, हकीकी शायरी भी करता हूँ और मजाजी शायरी भी करता हूँ। तो हकीकी शायरी में मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं अल्लाह करीम की मदह सराई भी करता रहता हूँ और आका नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी लिखता रहता हूँ। तो मैंने अल्लाह करीम की शान में एक शेर लिखा था। मैंने लिखा था तुझ पे कामिल यकीन रखता हूँ, तुझ पे कामिल यकीन रखता हूँ, तेरे दर का फकीर बनता हूँ। और इसके अलावा आका नामदार जनाब मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैंने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा। उसमें से चंद एक अशार आपके सामने मैं पेश करूंगा। जी जी बिल्कुल। तो मैंने लिखा था कि सोऊं तो मैं महताब देखूं, सोऊं तो मैं महताब देखूं, जागूं तो मैं आफताब देखूं, पर मोहम्मद अरबी तेरी सीरत को लाजवाल देखूं। इस ग्रेट। इसके अलावा मैं अपनी एक पसंदीदा गजल जो मैंने गजल लिखी थी उसे सुनाना चाहूंगा, जी जी उसके बिल्कुल चंद एक सुनाइए। अशार। तो हम जो मिले थे तुम्हें बात अभी बाकी थी, हम जो मिले थे तुम्हें बात अभी बाकी थी, हम की जागीर की बहस अभी बाकी थी, वल्ला तस्दीक से बात अभी बाकी थी, तुझसे मिलने की प्यास अभी बाकी थी, राशिद अब जिंदगी की औकात कहाँ बाकी थी, अब तो मिटने की ही बस अभी बाकी थी। बहुत खूब, बहुत अमेजिंग आपने सुनाई, गजल भी अपनी लिखी हुई और अशार भी। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जी आप जो है वो चेंज देखना चाहते हैं, ठीक है, जी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको राह रास्त पे लाना चाहते हैं, तो जी इसमें किस तरह से आप उनको राह रास्त पे लाना चाहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जो है वो हमें बताना चाहें। बिल्कुल। मेरे पास एक, मैं बेसिक थीम्स के एतबार से बात करूंगा कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, स्पेशली जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, वो देखिए मेरे मुताबिक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो टोटली रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं ये कहा करता हूँ हमेशा, मैं जब टीचिंग की थी उस वक्त भी मैंने स्टूडेंट्स को भी कहा था, मैंने कहा था देखिए स्ट्रगल प्लस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू सक्सेस होता है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रगल ले लेते हैं वो ले लेते हैं स्टूडेंट्स को, और जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल होगा,
वो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं इस्लाम को कोट करूंगा यहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्या हुआ कि जो हमने का स्ट्रगल, जो स्टूडेंट है और बेस जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्लाम है, वो इस्लाम की जगह ब्रिटिश लॉ आ चुका है। तो जो ब्रिटिश लॉ आया, उस ब्रिटिश लॉ ने हमें इस्लाम से दूर कर दिया। देखिए, इस्लाम हमें उजालों में लाता है, इस्लाम हमें एक राह देता है जो तरक्की की है, खुशहाली की है, फलाह व बहबूद की है। जो ब्रिटिश लॉ है वो बिल्कुल खोखला है, उससे हमें राह रास्त नहीं मिल सकती। वो हमारी निजात का जरिया नहीं बन सकता, बल्कि हमारी पकड़ का जरिया बनता है। तो इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि देखिए, आप स्ट्रगल की जगह जो खुद को रख रहे हो, उसकी जगह जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे इस्लाम को रखिए। देखिए, आप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या के पढ़े लिखे तबके का विजिट करें। मैं बिल्कुल क्लियर एक बात आपकी वसादत से कह देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं तो अखलाक से दूर होते जाते हैं, जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं तो खाने पीने का स्टाइल इस्लाम से बिल्कुल अलग होता जाता है, जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं बोलने का स्टाइल अनोखा होता जाता है। देखिए, ये रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, ये इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल उसकी जगह पे नहीं रखा गया। अगर हमें इस्लाम से हेलो आय होती तो हम रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज ना करते। बिल्कुल वासिफ साहब, आपने ठीक कहा। इसी के साथ जो है टाइम शॉर्ट है, तो मैं आपसे जो है लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि आप जो है हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, एज ए बिल्कुल राइटर, एज ए इस्लामिक स्पीकर, कोई जी। मैसेज? जी, तो मैं एक ही पैगाम देना चाहूंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मखज़न इखलाक किताब में लिखा हुआ है कि लोगों की ना लोगों के जो जिस्म पे तलवार का घाव होता है वो भर जाता है, लेकिन गुफ्तार का घाव नहीं भरता। मैं अपने मुआशरे को और सुनने वालों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। देखिए, हम इंसानों को, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि मुश्किलात। अगर कोई टीचर है वो स्टूडेंट के लिए आसानियां पैदा करे, अगर कोई लायर है वो अपने क्लाइंट्स के लिए आसानियां पैदा करे, डॉक्टर है वो मरीजों के लिए आसानियां पैदा करे, अगर कोई मिसाल के तौर पे मजदूरी कराने वाला मालिक है वो मजदूर के लिए आसानियां पैदा करे। हकीकत जानिए, मुआशरे की बुराइयां खत्म हो जाएंगी जब इंसान लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। और एक दूसरी बात आपकी वसादत से कहना चाहूंगा कि तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करें। हमेशा तनकीद पहले तो करें ना, अगर करते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। लोगों की अच्छाइयों को ना रोंदें, अगर बुराई है तो उसे साइड पे ले जा करके उसे समझाया भी जा सकता है। हम अच्छाई करने वालों को भी तनकीद बराए तनकीद करके उसकी अच्छाई का मलिया मेट कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, और आज का आपका बहुत अच्छा मैसेज था हम सबके लिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। बिल्कुल जी, ठीक कहा आप। इसी के साथ जो है बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आपसे। थैंक यू यू सो वेल मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।